आम्ही जे पॉइंट सगळे मारून दिलेले आहा लोकांक खातीर ह्या मायनिंगेकडे हे फुलफिल करचे एका लागून ह्या पॉइंट्सांक लागून आमकां हे कंपनीन खूप फटयले। ही कंपनी फोटींग एक नंबरची, ही केन्नाच बरें भोगची ना। ही आमकां पळय आमच्या गांवच्या पोटार मारून पळय हे काम करतात न्हू, हे केन्नाच भोगूंक बरें पावची ना। जो पर्यंत आमची कामां हांगा सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत आमी हांगासरली हालची ना। आमचे कितें ते मागणे तेंच्यांनी पूर्ण करूंक जाय हांगा येवन। आमची लिजातली घरां आनी देवळां भायर काडात, आमकां ही मायनिंग नाकाच। सुवातेर सुमार 300 परस चड मुळगांवकारांनी आंदोलन करून खणकाम आडायले। खणकाम कांय काळा खातीर बंद आसले, आता मायनिंग परतून सुरू जाला। खणकामाक लागून लोकांक त्रासय जाता। खणीचो नवो रिपोर्ट गेल्या वर्सा आयिल्लो, त्या अहवाला प्रमाण ह्या खणींक लागून मुळगांवकारांची घरां आनी देवळां लिजांत काडल्या। थळाव्यांची हक्काची घरां केन्ना ना जायत सांगूं नजो। आमकां ही मायनिंग नाकाच अशें म्हणत थळाव्यांनी खण कामार धुमाकूळ केलो। पहिल्यान मागणी म्हणजे आमचे जे लिजान पडलेले गांव आमचो सगळो देवळां घरां ती सगळ्यान पयली म्हणजे भायर काडपाची तेंच्यांनी। आमची लिजान पडलेली ती भायर काडपाची। खण कंपनी आणि थळाव्यांमदी तणाव झाला। दिसभर काम करून घरा येऊन सुशेगात खाऊन जेवून न्हिदपाचे सुद्धा नशिबान ना। येयल्ल्या दिसा खण कामाचो आवाज लोकांक सतायता। नशिबान आसल्यार न्हीद पडटा, ना जाल्यार रातभर जागोर। गेल्या डिसेंबरा सावन आमी कागाळी करीत आयल्यात। ह्या वर्सा 11 जानेवारीक खण संचालनालयाक आणि CMOक मेल केल्ली। फायदो कितें जालो? कांयच ना। आमकां आमच्या गांवांत खण नाका म्हटल्यार नाका। फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी तिडक उक्तावन निषेध केलो। फाटल्या डिसेंबरांतल्यान हांव नोटीस करता हांगासर रातचे बऱ्यापैकी काम चालू केलां हेंच्यांनी आनी आमकां कंटिन्युअस धुल्ल्याचो आनी आवाजाचो त्रास जाता। सो रातभर काम म्हळ्यार इतले इंटेन्स आसता की ते दिसाचे आमकां खूब आयकपाक येता। रातचे तुमी इमॅजीन करा की ते इतली थंय आसता आनी आमचो गांव जावन आसा, आमकां ही शहराची संवय ना। आमी गांवांत रावपी मनीस, आमकां रातचे येवन थंड न्हिदपाची संवय आसा। सो इतले इरिटेटींग आसता ते की एकदां अशें तकली सामकी हे जावन न्हीद पडली जाल्यार पडली, नाजाल्यार मदीं जेन्ना जाग येता तेन्ना परतो हेंचो आवाज आयकून मागीर ती सकाळ जायसर जाग आमकां तशीच उरता, न्हीद पडना। अशें आमकां परते सकाळी उठून आमकां कामाक वयचें पडटा। हाका हांवें 11 जानेवारीक हांवें डायरेक्टरेट ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजीक ईमेल धाडिल्ली, CMOक माग केल्ली। कांयच रिप्लाय आयलो ना म्हणून हांवें परत 19 तारीख परत तांकां ताजेर रिप्लाय केली की म्हाका तुमी अपडेट दिया म्हणून, तरी कांय जायना ना। सो हांचे कितें आमकां इग्नोर करता, आमकां तांकां पडलेलें ना तांकां हे कितें हांगाच्या गांवांतले लोक येवन कितें करतले, हांकां कितें तशें व्हॅल्यूज दिना ते। आयज हांवें ती CC करून परत गव्हर्नराक धाडली। आतां आमचे सगळे हे गांवकरी मंडळ जेन्ना येवन हांगासर बंद केली तेन्ना आतां हांव अशें मागता की ही मायन तेंच्यांनी कायमचीच बंद करची। दिवन दिवन थकलेले आसा आनी आयज जर हांगासर पळयलें जाल्यार आमकां अशें दिसता की आमकां ही मायनूच नाका। आमचे विशय कितें आहा पळय ते थंयच उजोनी, पण आमकां म्हणटा ती मायन नाका। कित्याक सांग, हे केन्ना कोसळून हो गांव जो उद्ध्वस्त जातलो न्हू ते कोणाकूच कळचें ना। राती भितर गांव उद्ध्वस्त जावपाची शक्यता आसा आनी हे अशें हे तेंचे कटिंग केला पळय, हिल कटिंग आनी कितें। हांव म्हण फॉरेस्टरा कडेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक मागता, जर बारीक मनीस जर एक झाड मारतलो जाल्यार ताका सगळे NOC 114 सगळें लावचें पडटा। आयज ही कितलीशीच झाडांची कत्तल केल्ली आसा, त्याच्या कडेन कोणाचेच लक्ष ना, गव्हर्नमेंटाचें लक्ष ना जावं गव्हर्नमेंट मिशनरीचेच लक्ष ना। म्हणून हांव सांगता सगळ्या गांवाच्या वतीन म्हणटा की आमकां ही मायन नाका म्हणजे नाका।
तुम्ही पळोवंक शकता हेजी लेवल पळय खंय पावल्या ती आयज मुद्दम कॅमेरा मारांनी पळया तुम्ही की ही लेवल आहा ती कितली सकयल गेल्या ती आनी हांगा केन्ना फुडलो पावस जर पडलो आनी कसो केन्ना कसो ते सांगूंक शकना आमचो अख्खो गांव बुडोवंक शकता हितून ह्या मायनीन आनी त्या खातीर आमकां मायनींग नाका मुळगांवान ही मायन नाकाच हो आमचो ठाम निर्णय जाल्लो आसा मेन आमच्या गावात सगळ्या गावकऱ्याला धुल्लो जाता आणि रातचे मायन चालू असता आणि रातभर लोकांक दिसना आणि गाडयांचो आवाज येत असता व्हडल्या व्हडल्या मशिनाचो आवाज येता आणि सगळे आमचे जाणटे आसा भुरगे अभ्यास करता तांकां सगळ्यांक त्रास जाता ताका लागून आम्ही लेटर केले पंचायती नायट शिफ्ट बंद करपाची म्हटल्यार तेंच्यांनी कितें तेचेर एक्शन घेवंक ना आणि सदींच आमकां त्रास जाता आमच्या भुरग्यांक आणि आमच्या जाणट्यांक त्याच्या पासून आमकां तेंच्यांनी सोल्युशन दिवपाचें अजून मेरेन आमी आतां इतके मिटिंगे घेतले लेटरां धाडली म्हळ्यार तेंच्यांनी आमकां कितेंच हें करूंक ना ताका आज आमकां सगळ्या गांवांक लागीं करून आमकां हो निर्णय घेवचो पडलो आतां ह्या निर्णयाचेर तेंच्यांनी फुडें कितें तरी आमचें सोल्युशन करपाचें गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू.